ala gina brawo a ko muso ma ko ko tiɲale ko so kono mo ye men fala ko gina le tiɲale gina le adamaden tendi il fallait quand même nafa donc il n'a pas vengeance wulena mais ala brake mbara dunya turo ya belika mbara sonja belika bi buya molnye mbara ko belika o bero ndumaye mol brana ko liyen fala o bero mission manne wawati basi nne wawati basi nduwabi muso kama ko uka wako ko nne wotolale nne bemba kei donc woto bemba n'entre na la vengeance le kan mais mbra na vengeance ke mais mbraye moli di ko be bravo o bere manabla apake de mati de lino sa bi makal bra yobo ken kambrawa mais mo so ma il a bien pour nous ne le kila ke ko beti ne le kila de ko beti mbaila kinyo kono kuma membele ni kana mitre na vengeance mais ne bra ti ni ya bra de kema bat mentrable la kabat bo kadam so agona mra menji mra di ma dunia mra di malikema itali tanke me ibulla ite foria tanke me iburo ye fin ko dina rada ala daki ne brawa muso ka kase muso ko ko ngalo fo ma loy na yoto mra en kalo gina ni ti fo ma loy na yoto mra toujours ne denidi to mra ya ko no ko na ko to so ya ko ne do awala awa mol ko ko tinya le kafsa abra tora muso abra tora ko no ko abra la ha ko abra la ha sugno mol ka jafa tara muso fe ambra ko to men beli ambra ko men beli ka ijo yi jafa ma yon to ala ko so mentre ko kan ko no ibra tora ko no ila tora bra ko bela ba na fe men digi mali ana fe mbali digi modi ka gila ka ibaden so abaka susudi ikili ba doli ye nal ka komo soro ay ma ko te komo lawo do ye na ka foto soro ama ko te foto lawo do ye na ka gina soro ama ko te gina lawo gina do ye nala ka dima ni kam na ko nyumake hadi gefu iba na ko nyumake la ire kan di si wo conséquence ka donc ala le fe wo di damu ala le komo di la moma ala le fato di la moma ala le gina di la moma nala kata kadima mene ya mina ko nyuma ka me doluye komo ba soro na lu bolo ka dengbara soro ayi ma ko te komo wala komo woni mo berebere wo demberebere wo la ko te kina ke alma ko ti komo lo ko komo ni demberebere wo la ko ti kerende albra dem so la tadi me la nga nyuma la abra senaro ya foye albra la film senaro la ne film je kan albra ama fene anyuma la mais li ando te fo le conseil ala kuma men do merete kasia te flamendo asiamba le do ili den so muso be abra karo kon do kay dem en troya do après de ba so do ada ko di fondo de wala après de mi naka boyay voir même que do ka ala fili ibdul fane dem bra bang boyal ye few bo dara akiya so boko se ke la do ile ko di to na masad sanyam mo ko bolto fe nyamma ado ada bade ala ka fe min ta kayar gela e makan kay bado parce que ala dindile nara ban kala fendi ko ni e fe min do wuke yada akijola ne ibraba kela wo soro nale do be afale di o kaman ka die ile après kaman ka woni argela mi la parce que mala ala kadi manyame ka parce que dul tay na le few dul di ala si maner la ko be ko ala tin dilal ma atagira denna nala kata ko dima wuke yada wuke jola kada wuke tadi dim so la histoire wani sans min kalbe wala sans mais andi bulu fa kele mi mala ma kan wolo wodi jandi mbari ma ke manda musuma do alla jantu histoire me dañu mala de alla bay histoire ma fa pourtant alla ke fil la ko alla ko c'est
alors cliquer histoire be fana ambe filla youtube kan fana ambe filla mais parce que ambe filla de ambe filla andara dile mais ambe la comportement kele ambe filla mais ambe kara ngir la c'est la mawle kabsa ni kuma ta toujours ka di jerema ala kuma conclusion ke alnya ay mala nye kitala kan be fula ndi men na kuma kan ni kitala kan be fula moli ma kitala kan ne manen na ko muna ko ne ka frimu otola kitala kan la ko no ko tola sunjata kitala mu ko no ka frimu otola finge sunjata kitala mu na amuna ta tola la quand même c'est na kulu nsana kunne ka banka kita solila ni musoni mari juma bana wala e fulo oida ka wake melo ta ka ka taka duma akuma ko mbalo nanu ka foko yime ntumira kitala kan loka o wala ko kutaka kundi kuna wode duma ngonne ila wodi he ngomba fali kiyama ni wodi wode ngomba ni ke sonja ta kitala ba sonja kita kasi sajali kila siri duma nene fana kansi duma fana ko julodi ko juto mais yene 500 000 euros ndera 250 000 on va boire c'est de dans la trenca parce que nous finalement bibo wonyimi mboni kitara kalila ikalo kitara kala basro na nyango katali amina o yale ma kitara kalu nyal pe fula ayla frimu ne trawdi kitara kalu bela frimu ne trawdi ne era kane so njata kita reba he ndiala le wonye so njata kita ya ka so njata kita ira binafuru ka fuko o une de sikili le fait il est nyango kantia il est namra il est de sikili le fait non mais là sur le document tunyale nta be yele ba yele tout ma kan kita la kal bere kon jomo do ni yele da ma ira de so njata kita ira bilale non kita kal ba jomo parce que yele la donc kita kal nyal be fula na fam fefe nyal be fula kala kita la kal koka donc ay ñombolo sanan kuntolo ne tra men di ka gira ka dolu ye almasan kuntolo no dolu ye ay masan kunyalo ado adama denu anti wala sanan kunyomal ko anne kaka ka anyo manga folo no sanan kunya tolon tre le ler menatie ko bebra ke arasisia ko di ler mena sanan kunya tiyo ko donc anye la ka fokana mo bol tre sanan kunya men kila toujours anye sanan kunya wo ke anya la wasa wole mol tindo ni nyono ka mol buru di nyoma wole mol tindo ni nyono ka mol buru di nyoma be wara lon ko la sujet min kene aka mola li min kete nya kete la kala barate mais sana kulle kita di fois alla barale ke fois din tora wole la bo bi din tora no wole la sana ko ya baro le tre al merci beaucoup al nike al be fola kete la kala